kamu titik buntu. Jalanku berkelok namun fokus titik tuju. They say jangan jalan di jalanmu, namun kini mereka tiru jalan yang ku tempuh. Mereka ikut tren aku ingin. Walau terbakar aku terangi yang lain. Mari huwag ka na magpasal! Saling teriak I'm the best. Storytelling tiap baik bak no tuna. Tinggal the best. Nilai pola Thank you, Idol. Nice sticker. Why si rapper sombong yang say di kompleks. Lirik busung lapar butuh kalori. Tak perlu cara instan. Thank you, Ninong. Legasi senantiasa akan ku beri. Kenang tiap hari di lirik yang ku lacuri. Lirik busung lapar butuh kalori. Tak perlu cara instan untuk penuhi. Legasi senantiasa akan ku beri. Kenang tiap hari di lirik yang ku lacuri. Dito, Api. Teka, saan ka ba? So guys, naglalakad kami ngayon guys dito sa ano? Sorsogon. Ang ilang yun ang layo na biyaya namin. Touchdown, Sorsogon! Ay! Pala rito sa Sorsogon. Talaga! Pero dahil may coco, may happiness to friend. Kalabaw with mineral water, Nature Spring. Shoutout naman, baka naman. Nature Spring, Philippines. Kahit nga trangkaso, par wala eh. Hindi nagkaroon? Hindi. Okay, napi. Ganun kalupit si Tatay Enrile. Pulo tayo guys. Tangina, latag tayo dito guys. Diskarte muna tayo guys. Latag tayo dito guys. Sa mga gusto bumili, tangina, check out Shopee, Lazada. 20 isa niya niya. Lumon. Wala, sakto lang yun niya. Ano mo gano'n to? 20 isa yan. 20? Oh. Okay na nyo, magsara na kayo. Uwi na tropa. Susunod ulit. Inspirasi tanpa batas, you know who I am. Notasi berotasi, telepati, stay the best man. You... Kablog namin to, te. Nakapit ka, John. Vlogger kami te. Oh, dito nga pula tayo sa Lomi, Batangas. Hey, Lomi, Batangas. Ano pangalan ng shop nyo te? Ang ina, pagod pre. Ayup, tara.